online sermon ngai dinga kisa tu huna mel ki mu thei zo se ilalpa je suminin amasan chibai kangbuka tuni Pentecost day ahe mun chuma ki pata Pentecost day sermon hun khopi tuni alangai thak diu ka ging cha zeba na chu message azika kizik tho ala simta tampi lom diu ka ging chaboka ain tu zana ithungai thak di pe na hile personal taka eima mimal le thagau theng tho ki kal thu hidinga hi a Pentecost day thu Halloween i sermon ngai jing pa ngai pen pa ngai ka ti je chu Pentecost sin le akum sina ingai chi pen Halloween eima mimal le thagau theng tho ki kal thu zelam pang chu tuni gen kong soma zega chun thu pi dinga la kitak lang le English a chom lamin be ready for your trip home with the Holy Spirit kitie a subtitle a gending hitaleng your personal journey with the Holy Spirit till he takes you home thagau theng tho nang la ending ang puitun masang sia ama to lakiton na hin khu your personal journey tiai Bible chang simding point iphak dan dana gen la ding simdo ding sau jing lain ama sapen dingin rombung gate le bung gate chang som le li le som lenga hong siming gatin pathian thagau puya ta pote chu pathian cha te ahingalun lau tak dinga sok hi na thagau lachang povin cha hi na thagau lachang a hi zoi ti chuna ba he pa tia ik ko pha to le thagau ngei chun emau thagau to ki zomin pathian cha te hi tau ti he hir sakai lalpa na thu theng thoi chan chetun athakin emal zol pik ta hen pau chap naw nei ka o he pa lungse them pathian nangin tu zan hin Pentecost day ti in kumdang akamat go lo takun lalpa atam zote begina hunmang thei talo hi jeng ma lengole tuni je online ki pata live sermon ngai thei dinga mi tampi alaki ginga tu zana hi lathua ki pol khom thei ki ding kom ji kon lakin ki pak thu ka geno tu zanen mi mal mala keule thagau thing tho ki kal thu hongyen ding kalung thimal koi dan dana pong dok thei dang nang man ei pan pi dingin ngai thatu tele amaw ading cheta tunia athungai thak teu kilak lu thei che dinga nang man ki thu pia thagawa nang man pui hoi dingin kalal pau je suminin kadono ahi amen tuni hin pathian cha khat la hi ai le je thagau theng tho to la hung ki mel het pat naw itidem je ma dewa hung pan da ing katin kapien thangma in ai lo le la pien thangma in pathian thagau theng tho hin nanga bang asemem ti amasan wak en hitivin jing kalami sermon tele Pentecost chenga i sermon te a ingai thak jing chu tuni kiti Pentecost day hi thagau theng tho ilalpa jesun ala tim dong soi nge ya pieka a umni thagau theng to athili thina to thupi tagala tunni nung zoi te lawa ki thing te ho lau ta ke lo dinga ain khu apuma pum theng ving dinga pathianing thagau thino ong tunni ala he jechu eima mi mala chun na ong se panna choile lahong ping thak di ko na je thagau thing tho khan nang ala hel ti mai tin mi hing pau hong mang zoleng ala zol ala hela pathian langai saklo layale hong nu sing ngai lo hi te chu lahu dam pa keng pui te soma hi te chu hong hol vel jing te chu la chunga na ala sep jing sa ai kha
ipin thang nunga zikha he do dan khat kine yahi je thagau thing thok chun thil chum mangin ilung thima thu ang gena je chun la pin thang ni ngai to le chin khen kha chu kaun selling na mon hong ping thak i mai thea khen kha chu ei ma ngo na iki ngai to na lalpan bible chang khat hem alo la khat em ei ki ho pi a je para chu hung ki he chin itidim ai lo le thu phang choya lalpa ngai nam na ala sang ala po mitidim hi mai the loi kha chu salmon kha la ngai na pra lalung thim kot hung ki honga zia chu nidanga langai tu ngai het lo pathin tu la het sa teo nangon le nidanga angai na la he lo kha ni khada chun a hi na hung ki he chena zia chu lalpa lalana ina la he do ka ging chai tuni hin pathin cha te yung pin thak ki pata experience aban ban hong gen di kai zikin je chu la chan khak het lo wei chun tu zana hi achan thina lampi tham de jekin je ithugen langai thak jinglai nanga de poimo ala ki mar khak theidingin ala ki salechin tin le kaung chil masai makkasak mama chu mihing khat solin eila zosa hoi taka setan ai eila control adam ki pada ing luson imihing lui kha setanin panmun hoi tak mai ne je mang cha ela controla ama doi bowling le ama ti dana umdinga pathian dona ngona in kho mang ne seten bang chan ela zonunga I hung pieng thak thei zen pen amak nai ngai to thak le chin I Bible chu thil lamdang ki bola tama himalale mimal thu chun ka ngai tu phale thil lamdang ki bola la ka mak pen chu mikilo khatin gilo hung ki he a pathin ki ga thu phaung choya jesu krista zuide hung ki pat mai ain khului te ho zo se hung no sia hin khotak ahung hin pen iti kha thil lamdang la ka alamdang pen ken chu tu chanin ka sajing na lai jesu pieng thak sa zo sin ni amen la ti diu ka ging cha bang atile kei nang pathin ngai sakle ala ki hilo adoi lo gol bal hin kho ki manga sete au dan ela control hin apia bang atile bang hem ti kal sung mai head man lo kal sunga ingai to te ki theng veng venga hede chu pola in korinte ki ala gen gola thilui te jong be maya thil athak hung hi mai Krista asiem thak iti kamo Krista asiem thak iti pen kha thil lamdang top aye ka pastor te khatu adam tapu amin long gen se da ingatin athu gen khat ka hen mil thelo uma hidina mana ti pin thak hi chu amak na tak chu sum isendile umlo athona in kho ki thengi top mai tun mi khat lungchang na athiding doctorin alungchang thengai heart transplant itimo jekha doctorin je chu alampi umsun je chu ilo le chu chomlo kala thida ding atilaya anei zo tele anei zo lo nangon le hol thina chana hola dangka laksom nga som guk te luta heart transplant na bolu je chu le guarantee umnalai check up ngai na lai te hilele alo ting te ki pang ma oizing laya tuni sen bang ma het lowa Krista thil sem ta wi na dinga ilung chang ki theng veng ti kha heart transplant lag chun a thupi pena a lamdang pen boka je bana chu check up tile ngai ta lo ni kho balal pan ei sukdam venga lung thim thak ei pik mai chu pathian hing thagau thino na sep lo pi tak mai chu ai je chun pentecost ni kha ngai to le chin pentecost nia Peter thugen ngai ding mi pi asang te long khom te kha ngai tu ta Zete o khan Peter thugen kha hungayu Peter itile hun so nai het lowa numei khan ang jingale pangam lowa lalpa jesu kilep sana kenama hengai lo kai alati khopa ala doilok pa khan hang san taga chanchin phang tang ko pilaya mi pi te hon je chanchin pha chong ngayu
Peterin la thu ke na ke eleu chenu dai do het lo dai do belo amai changu ko khi mai a hi khen teu kha dai do belo ko khi mai je jing la ya mi sang thum lom lomin sarmon khata hung ki ko zak mai hile kilom ai le unau te ho bang ti ta ding ka hi wem ong ti mo unau te bang ka ti ta de mule ati ule lal jesu gingin ti chun hugdamin umil ati line aging mayo baptisma achanu kha alam dang isai ai zenia mi sang thum thakhat thua aping thak zengu kha lamdang la sak jing line nang ma mi ma le ki ngai to le chin nang to bang mi hing khat ke to bang mi hing khat je to bang lung thim ta pathin doi lo gol tam ta me ila bol nung a mel ma hi laya en le je to ba i ki sing na ong nei thein ne ga pathin da ga i ei ma na asep kha alam dang ei Jika chun tunin zehi lahin na le experience ngai tu thak le chin lalung adam dida Pentecost ne ping thak te langai tu mai lovin nang ma ping thak ni le ngai tun kati America gama revival na sadewala tun laya Jonathan Edwards kiti khale pathin mi mat lakin alapanga zepan pathin tu ongena a pathin tu gen kha tuni chan amin thang nalahi sinners at the hand of an angry God kiti mo pathin lung na tak te ma anga Michael te Migilo te ti sermon again lain mi azatel hung ping thakha alam dangai a sermon khale zoman lo he Tugen tu pa khongai tan kagilo simtang kau kagilo kisik tang kau ti in tugen tu pa kha asutang zozen oi again ka gen zo manoi le kilome athum dan en lew chinu je hoi banghem iti chun pathen thagau theng to je Pentecost nia je thagau theng no na sepka tu ni chanin a na laya je chun alungil lalpa lam hong nom te ani chun tu ni chan chin pha tu ki gen sumaile nang le kisi ka lalpa anga ala ki pelu theding lai ti ti tu ni ngai tu angaya ai tu ni je chu ipoin ma sai lalpa thilbol lamdang la bible bangzan mu ma le chin nang main kho a thilbol lamdang pen kha a lamdang pen a hising nalai ti tunin ngai tu len ti inop a hi je thagau thino na sepdi hi ilalpa je sun a thi ma in cross a ki den ma in nung zui te king alagen zota Johan bung som le guk changge changko en leu chunu ama chun khovel agilo ki her sakdinga he will convict the world of sin atimo khoveli agilo now convict hungboli migilo ahi ung ki phok sakdi migilo ahi ung ki her sakdati jechu pathin chaten in khwa experience ilani waita gilo kisi ka lalpa king lalapu luni lahet mil ngai di kaging chapui ken khat chu mitui theksen lo to lalpa angai le ke pelu dai hil amit tui pote akate pen kha iwa people ta lord phale loi khat aboi thei ai zekin zega thupi ta le ngai tu hi poiten hilele apoi mo pe chu Michael thiding migilo thiding kai ti eima ihung nok na pen khamo midang in eitile nang bang chu mo nang bang mo la hoi ke sang la hoi zona kiti mo ming le ming ka la chu ki defend hilele lalpa ga chun mina gilong ke do phale ko ma ki defend ngai na umlowa defend le ko man agota poye chun gilo kai lalpa ngai damin thupa kong choi la keng bula allah isak te atak taka eima hinna inei choi ta gilo ka hi lalpa ei ngai damin Zebarazun nang malampa iga apoy mo mama to ki golin lalpa dinga ngai num umpen mihim pakhat hung pau do ka lalpa ring ngai num umasapen chu gilo ka hilalpa ingai jam tia migilo ten aking ichiu kha lalpa pathin nakhangale angai num umai jechu lalpa na ngagla nangma ale jechu anga kai ti tunin ingai to ngai abanin ilalpa je sun je thagau thino na sep again na khan Johan bung som le guk chang som le li chun bangenem tile ama chun ke eng dom sang de he will lift me up atimo he will lift me up enta Peter thuge na ngai to le chin
bang ti kai tawem atila khan lal Jesu ging un mo Jesu ging de na Jesu thagau thinu na sep thupi pen chu Jesu hugdam pa kha adom sang ai ama hugdam pa ina kha mi pi angin adom sang ai ngai to lal Jesu i hugdam pa ti muchien vak lo lehin gi lo ki sak a lung kham sung khu wathi mai thele hidin ka ngai to hi pathin ngai dam na he chin vak lo lehin igi lo na chau he in angai dam na he chin vak lo wang lehin ki gimma ma de himale mila gilo kisi ka lalpa ki ngong zot pha dele thagau thino na poimo tak mai chu je conviction a pik chau halloween lalpa je sukang dom sanga lalpa je suka hugdam pa ina ka aung dom sanga je chu je cross le ka hung ki khenen pathin chapa khowela dinga chun ngol hoi tak mai cross ang ki khen den khat hugdam pai tia wa pom yeng chu khovel adi chu angol hoya ajik chu athuken mai khale polen again cross tu chu mang thai te ni chu ngol na yati himanale atak sang te ni chu kum to hin nai zikin zi ilal pa je su khovel hugdam pai na kha keima hugdam pa nge ti het thina dinga lalpan adop je thagau thinon ang dop sangka anna satalui mai je na zala chun lalpa je suka hugdam pa hi tin iung tak sanga iung pom ai ai je jawa chun abana bang imu emitele rom bung ke chang som le guk nalam ye dai chun je thagau nge chun ei u thagau to ki tho in pathian cha te hiu ei hi sagai te he chin theina ei pe assurance hugdam ki he china pathin cha kai tai ti ki he china ka gi longai da mai tai ti ki he china kha thagau thing thon apa koman ei hile lovin koman ei hile lovin pathin thagau thing tho patin a bible chang khat hem la khare mangin le ai mai the lalpar ilungkil sunga je ei hugdam na thupi tak mai le ei ngai dam na kha he china eung pi ngai to a thupi dan zini to khal lahi sing nalaye zini te khal lahi sing nalaye ejo tuni unaute zid tuni je abulam kaung ki parpina bangem tile thagau thing thau to long ki to nalam pi kha lapin thang ma sanga pata la lei chung khol jin atom na ki kal chan tu jane gen no me jikin te abana ba long gen di ngai to le jin la phang na chan chan kha kaung gen dan duk zin la phang na chan kha nangin le athakin vak ngai tu do kin latin la chan chin lui te kum som ni lam chan chin mai the a som thum lam chan chin mai the a alule kum masa vela la chan chin mai the abang chitale je thagau thin don line khole nanga ding asep te ho abana ban ungen jing la hin tunin la phak na chan iwa gen do danin tunia thak tak man ji thagau thing tho to long ki pol na kha lamu chen ding ino ma hi aile pathian cha te ung hi tak nu chun bang he je thagau thing tho chun in khona asebiti le philippi bungli chang thum na again ko la chun thagau thing tho chun tepte I tawiti sapa chun seal with the spirit ate je thagau thing tho chun seal a bolta je seal a bolna a tepte na bang hem itile nei tu head na ai tai nei tu head na ezo tuni unao laping thang nungai chu je thagau thi thongwan atep te tak sil abolai tak jikin nei tu nei ka hitai ke hi ke ya kai tapu man pi ka chok sa kai tai jikin ei cho tu a ka hita ama a ka hi lalje su a ka hi pathin cha ka hita ama a ka hi ti je hen mil ngai lo de doi uma je thagau thi tho chun ei tep te ta ai je ka chun je bible chang ma again chu bang je lucky tepte na thagau thing tho nang tepte tu kha jechu sulungai kin atemo ejo tu lai ging to tam ta in khowa I boina pen I thagau in kho ab boina pen eile ilunga mong kil lo sekna bangjem te chun je thagau thing no ei tepte tu kha je kha islungai ei thagau thing no sulungai ki ate kha koman ai apoi moi jechu tunin pathian cha ten ium lo di go la iuma ibo lo di kha ibola I lo ni khan I hi a chi lo ni khan I chi a ai pha le je thagau the do ei ma cheng kha alungai pathin thagau the do ei ma alungai jing ko ei ma ki pak ta the ei po thagau nang ma sab la ki pak ma malai bang hem
lung chim thieng se da lal pa nga la khut zak to theya i bible ti dar ba khut thieng tho zak to wa pa the la choi hoi thela goi tai ngai to le chin la lung gil ta ka thieng tho ta ka lal pa la he pi lai hi ma le adoi lo go lang bola adoi lo go mun la chia amati lo da na la pha la chu thagau thieng tho ka sulungai ta le jikin nang ma cheng thagau thieng tho ka alungai pha le nang ki pak na je ta lo we mila ka jone kilom men la ban wa zakin wala mok mok le chin le je ka chu tho ko mai ta je ka chu lal pa nga chu lak dile ta pu bang ma je nei ta lo we tho ko ma lal pa ki pak na pu tho ko ma chu nang le ki pak ding lo dile himale thagau thi no nang ma kha aki pak je ka chu nang kha aki pak ding lai mai ei ma thagau thi no kha kisulungai kom men ki pak je lo we e chu tunin ngai tu labolo di bang labolo sike pathin chakari ngala labolo di bang labolo sike chilo di mun khoi la chi sike hi lo di bang labo la hi sike et lo di pi la en sike nek lo di pi la ne sike turi ngai to o ji pen kha turi ni sina i hin kho pen we lalpa doi lo go re pha le chu thagau theng tho eima ka isulungai Yesu tunin la spiritual journey thagau thing to la hung ki ton to na lampia pathin thagau thing no nisi line kho akipak zim ai lo le la suk lungai komin hiti chun hung ki ton pi mai la hi dem nanga thagau thing to kan nok ai dem ai lo lungai ngoi la koi jing kom ma christian kho mang lai chun nang le ki pa ngai lo dile abane he de poimo chu Korinthoni bung thum chang som le guk te bung guk chang som le ko holak vel en le chin latak sa kha pathin da gau chen na a temple lahita kiti chu le nang ma tak sa kha je thagau de ro chen na ita jikin thagau thin do nang hung chen pi tai hung pi tai til he de poi moi sai thu thung lui le thu thung thak a thagau thin do de kisaya akibat lo na chu thu thung lui chun thagau thiên đâu kha pathin mi te zo se a khan a cheng pu pathin bahem khat bol nom ania koem khat mat big deu nei pha dele thagau chun ang thum se ga ti chu imoi himalay thu thung lui chun thagau thiên đâu chu khowela den diga pik ai nai lo zekin thagau thiên đâu chu thu thung lui lai chun thagau i phak lo gam tampi jeng ma le tu ni eun ichanu kha amount ala chang de loi special a pathena chu mo ma athum pha le bo ye tak chun pathin da gau chu amau ke hi himana ilal pa je su chun je thagau chu aung sol pha le chu ei ke nga hi talo ei ma he will be with you atitapo he will be in you atita in ai para sunga ti dai ye chun pathin da gau thing do ei ma hung che ngai ta laping thang ni paran pathin da gau thing don a chen pi a chen na temple lai ta ye chu temple la hi chun laki ngai to ngai tu ni o ka tak sai bang malo mai athi thei ding lekhan anek mai anek be mai hi male kadam sung na chun lalpa che nai ti la heta zeda taksai thupi taka langa ya poimo o je taksai ngai nep dia hi poi ka taksai pathin da gau thinu che nai tai ama hung nai tai ti tuni langai tu poimo atak da chu begin hoi pi samalen I begin sanga poimo zo ei ma ki hi tu le lockdown par again seku khat au mila big in ki khang man ako chom chu big in ai pu ako chom chu nang lai ati kha dikhala mole ezo I big in te tu chan ki khang na chu pathin I big na te lockdown ai dik pu turi pathin to ikipol jinga ye chun la taksa thagau thiru cheng kha ama to kilung tok da mela umoi chun a big in thieng tho labatun zo tak lo himale nangoni le thagau ki pa ka big in la kai lai gol ki pa ta mai hin kho mang thailai aji chu bang a temple nang la hi zekin ti tunin itep te di doi umi sai zeba na chun dani bible chang simna khan pathin thagau puya umta pote chu pathin cha te ti ye chu tuni pathin cha la hi chun pathin thagau ang pui la hi tai ai là tunin je thagau de chon ang pui ai chun athumat angaya
tuni ye thagau thino ang pui tu chun bang hi din ang pui ye bang ang bol sang no me tio kha ngai chang jing la pui moi tolai chu thuken tu chom chom lang gen kha zeu zeu i lockdown sunga ten na pha sep de tam to iki kong mu ke tu la ke ki pang ma ma na chu sarmon ala ngai ngai ya abol di het chet cheda sem dok jing thei da ki pa umai tuni khan state danga khopi khare patin mi khare ong phone hepa la sarmon khar kalangai na kanu panu kangai tum kewen ka sep diu tam ta kamu do kui ati je ka sarmon alanga yu chu lockdown sunga happy na nasep kiti thado pa jon lockdown sunga thil phabol tin kalagena lockdown sunga thil phabol ti chu kalangan kanu panun zia chun ka ngai zau zomun ka gen zomun anu panu officer gel gelewe arengule ki bang lien deu tak chi we hepa keimau kham khama chun thil pha chu kala bol jingun ka kingai to himalaya sarmon ka ngai ke padin kami tu hung wak then uma je chun ka bol yu tampi ka he missionary chit chitale pathina sem chit chitale ahak sama ma tampi umde ti kong he to gani da chu gen the hak sa tel kala pan pi jingo he kanu panun thil pha ka bolo hi man le tu sarmon ki par ka hi diu kong he to ko missionary chit chitale gen the de umde ti kangai tu lion I ema aloy patew khat ka wak dongun la missionary tew la ka hak sa de om chenang hilin ka tile pakhat pani chanchin ong genu acha te school kai na dile kai sak jau talowa a insung manage hak ma sa a umun te aminong hilo ye chu jete o cha chu kalapan piwa ka kipa ma maule kipa ma ji gola chun pathena sem dang tele hak sat tu ngei na kati ye chu mi chom ka dongi pa chun ka sep diu ka kimu ka kipa we pa ati tori again chu pathin cha te hi chun mo I bowling teo le pathin da gau thero chun e hil sek nai e lamani masila tele asuk be angaya ladu amna tele asuk be angaya tuni sunga I lockdown sunga ten I hak sat dan tele ki bang loe loi kha chukum kha lockdown le nek le cha chu boy het lo di sil le chen chu again le ngai ta pu ki chei le ngai pu tu lai chun hi ma le nek ko ma chun mi tampi boy yesu ken je sarmon kala gen lai kala gen nei unao je lockdown sunga hin ko hital lawak pan pi de poimo ngoi ngai de ngai tu in la ngai tu thakin nang nom ta la line la unao ngoi le anne kom de ki si khop ma de hi ai lo nang ma unao khel lo ithil piek le ithil phabol te o hin inam le I denomination le akan angaya mi khen kha chu ama nam nge ai lo le ba ma bol ko lo le ai aki uma ama denomination hi lo na ai lo na ka lengai sakhelo mi ki dai hi ma le lalpa doi gola na sem num te chun kuman apaule aphung le achangin enpuwa anam le denomination kuma enpuwa aking anaya panpide poimo te awak panpi we ya chu tunin pathin cha te hi chun pathin da gau pui he pathin da gau pui lai nak chun labol ling chu hema ma dile ei chun chu bang malung kham lo mai the hima le mi lung kham khat bek la langai tu do lo wei chun tunin du am na ngon mu be di be langai tu de poima ma de lockdown ki patti lai khan mitam takin je bui nai amau advantage nga lok na ding ngai tu na alamangui ti kha hung umai jekin mi khatin le khaung ji kai unholy gains during this pandemic is blood money ati tobai chu ngai tu kham kasai unholy gains mi buina te o bang hem khat be kairut alagu amar long na dinga mi khen khat wang chu ji lockdown sunga hun nom lai sanga tu lockdown sunga ala hau saman le ki molo de chan tam da hi etele hile tu ni je le khazik tu na gen hi warning gonin kangai unholy gains ti chu bang eima lok na thieng lo unholy thieng tho lo
lok na buk iti te ho mi boy lai ta ka ama lok ne alangai to te ka sum bang ya mun ba le blood money hi thisan sumaya ti mo ei pawa adik nem ke pui blood money ati suma Jesa junbin tu sunga te ohin lalpana bangol kabol kasem theidim bang kabol theidim thil phaboli bang umdem tin min pan lawe jeju tu unao engai tu ji boy sunga te ohin lalpa arin bang labola lakim la vela pan pingai bangul la pan pem te ngai to ngai ajek chu pathin da gau pu ye umte chu pathin cha te wa pathin cha te thagau thing do pu ye umte chun apol di a hewa asep di o hewa bolo di le hebok di we ti tunin ingai to poimo he zeban chun pathin cha te ithil chanu thupi tak chu je thagau thing tho khan eilu di mai Polin thagawa dimin umun mo thagawa dimin umunate je thagaw thino pathin eipe khi ahung cheng mai di hilowa ama khan eilu dimdi thagawin mi alu dim phale je thagaw thino chun asep ding ahil chawilowin asep zona dinga asep dona dinga thili thena le pe bol thena api power ailo le banghe hat na api je chun unao ngai tu je thagaw thino puina la chawi lowa je thagaw chu aung lo dim dinga laki phalai chun pathin da gan aung lo dima ai chun ba ma chengal la thil bol go ta pote zona dinga aman ha naung pe dinga chanchin phagen tu te chu chanchin pha igen ha na e pentin na se phadang da bol di te chu ana sep ama sep di pen zona di ha na pe di eima pathinin mopong ei pek dan le thil pek ei pek dan je to che imat ding le isep done chun pathin da gaun pan pina ha na e pedi chu je chun pathin da gau hi eima eilu dim dingin ki phal takin umitin thagawa dimin umun ati ingai poimo thagdiu ido ye zebana athamun umma ma jingchu rombung ke chang som ni le guka isimai le bangimu em itil zehi tunin pau chamna hole ging tu ten iha bola himanale I pau chamna zo zai le lalpa do igole apom tag le dim le hepu ai lo le izo lo chang le uma hi le rombung ke chang som le go kachun thagau chun iha lo na te wa ei pan pi sekin ei mau hin bang ti pau chap ding hi vem ti le hepu wa je thagau nge chun gendo thei lo khopa nasa zon ei dot pika ala thum sekai mo ala thuma groaning ati mo ta ka thuma ti groaning pau cham na tak chun groaning ti nang main khole experience la nei kha ka ging chai a thumal le gen dok thei talowa a thumal le gen talo zo zena thumal bang ma min hungai le a thumal la gen dole ke hetalo khopa pathir ma nga thumun nguta groaning ti phale angi gangi thomaya la pau chap cha de hilale jete ga chule atin lo na umna lai di jeta chule pathin da gau thing chun aung pan pia nang thasangin nanga dingin thagau thing do chun aung thum saka atie yesu tuning ngai to le chin eima mi mal malle igen di umdin ka gingcha la thum het lo hung ki pele umai the I thum het lo bang ki pe phala chu ei dot pek tu umi tina mai mo ei thum pe ei poimo kha aman he zo jekin je thagau thino chun pa kin ei thum pe gai arongi bol na thu to ki sai le I pau cham na te ho eya cha thing zo lo he male pathin da gaun ei la dot pe gai pathin da gaun ei la thum pe nguta je to zala chun tunin ei sep do ni kilom lo chan le I sep do segila imi mala lalpa thagau pui umte zo sin je testimony zu gendi inayu ka ging chai tuni thoge na pat ni nala ma ka gen nom chu ithupi tak la tu kha be ready for your trip home with the Holy Spirit to lai chu lung len le thim khat kalung phong mai chu tu lai chu khowel pumpi en leu chunu in lam chi phare in lam chi phat india ten le vande bharat mission atiwa europe gam hitai o america lam hitai o
Australia mi hita he o Southeast Asia hita he o Ireland khoi gami tale ama mi tu chung buina a tang den ta hitale ailo le ala sai tele inlam hungnom ta te hitale mi gama wa chulem talo ji ga chu inlam ma kile kide ti tale zia to zo se pui khom ne chun tun India government Vande Bharat mission ati je bana chun India gama state chum tang den te ho ama state ama hometown ama gam akile kine ni chun train a special arrange a bol pio te chun aki thak zung he malam ba para simlam zone pol tumlam mapata solam zone pol solam mapata tumlam zone pol ama namuna para agam state zona tulai ta khol jin lai je chu ei chu chanpur ei manipur sungjing an le je to wa chun bi tulai chu ahung tung de te o iboi pi we hilele tu chunga khol jin itun dan te o hi lungthim a khoi ma inlam hung zun ho ile atak ta ga chun kilo hoi bek lo de himan alo thelu ilam chi hi alo thelo inlam chi dan danglam tak hi nidanga chun iunau inhung tung di au mai le na hung ai chun Imphal airport chana ilala ba sangoi ule Imphal chan ala don pol lo le I na khopia ala ngak pol he chun ikimu mure loi khalba koi tunin chibai ikibu mai lowa ki koi zo zena he de ki ngai na ta mai ki welcome tu chung ji kha phal lo ai chau le lon ki mu lo ai na lai in tun dan danglam tak mai nidang gola katun phale ka hom ding tia negding atui ki po hun le ei po van hoi kani ading ai lo ka tu te ading lo le ka cha te ading ka u adi ka naw ari nu le pa de tia tu lai chu zigol po hun chu le po in lama tele chu ibei sei poboka ahung te lio khong po thelo we ama hung tung ham ti de maya lung se le umu ina hung tu nu le in tung le hinai lo quarantine itio quarantine atun ikikoya quarantine chele ki bang po loi kha chu do tanga mina le kol na muno uma helele loi kha chu tu ni jing khale jing an ni tag lam ale munai lo alung oi lo bu WhatsApp hung ki tha kha imu ve ko he lalamu ka ging chai ken le ka hung di kon ka mu pok na chu thoi jing an ni tag lam ale munai lo athau si khala khen khat chu ho duk da kale ki ho lo hin alai mo o intun dan anong pui abang hele unang dunia inung tung ta tele la ken kong geno me haksana bangzat long to ko mi gama noi se na mu sit na chum bol na le ho se na tam tak long to ko je bara chu la naw hitale nek le chak de tale boy ta mai la hum naw lampi train chung na ngona haksana tampi long to abang hele igam chalong tung ta hi memo je chun tu janen welcome home kong ti kong lam tu e ala tu ni kong genom chu tunia thagau theng thawin ei pui kala ngak la nam gam auma je chu itun nadi munu thagau theng thawin je tak chu ei tun pi noma je chun ikum tong munding ke chu tula kangai to hele khata ikithak ka chi ma sa te sangin rap char bangin nai tale o ti bang kangai to nai de le ka gin chak ai ken chu hilele ahidi mong kitia chun koman gen thei po di koman fix ball thei pontin hi male du thu sam chu ei mau khang ma hin ei mau khang ma hin in kon ten le achi masa ta lovien hede chun akisa zauta zo se te ho rap charni khuwa ei ko em ko na sum kon apeng kul ang girgira che mai ni kisa zo san lentinop isama mai tu chang in tun dano par je ka ngai to he
lalpa e simping na gam itun phalan chu quarantine ala ta pontin aje chu sil thieng sa tung di sil thieng sa tung di ping thak zo se chu lal jesu lau dam par lapoma gilo kisika lalpa jesu lala lala zokni khan jeni ga sil thieng laita je khopi nangma na ding chi hilo je tak di hoi lo mi bo khi mala chinle je tak ding chu thiem chan sak sa laita mi gilo kha mi dikta da pun laita thiem chang pun do laita lapu tu na gen golin thiem lo chan kalau ta poi ka pa lung oi tai te pa lung oi na ilal pa je so na la bol zo ita skin aging ta po te o chu je ga ma chun ela we ki welcome ding ai ye zo itin kong te tu zan hin ei ma hun so te o hin rap sar bang tung di tale tu lai khowel ki sakna zo adik takin nai chu nai ta di ilal para gen abana ban kuitung tamai ai zekin anai ta ri ging chai ale je rap sar tung mai ding itale ngai tu langak lai lucky lope keni ti ka se pieng thak chit chit le lalpa hung na ding ti ho rap char jo ki gen phale ba kilo beg lo umai bangje mi ti chun ki sajo tak lo ki sajo lo ti je chu ain kho ki phatlam le tam pin dei kom ko ma jesu ala joi bangi ta le chu ngak la lo di lai mai yesu tu ni ka genom cho angak la thei di khopin ki safeliti katimo angak la thei di khopin ki safeliti tu la ye thu ka gen le mitam pin komen ang boluk kalung thimo khoya o van gam thu te long genu ka ki pang nei ka neu lai kal he se ka tu la ya van gam thu ki gen lam le ka he tapu atiu le keu pathin tu gen tu te na ngon le ki sun la mai chu itu na di ka minga la ki gen to ma mai chu mo thu gen tu min thang pathin tu gen tu tam takin kot ala bolo athu gen again so khat chu diel mu di khan chu van gam gen no ma sama ma jing le khabule sa hun tok tak heaven ki ti jing title le heaven ki ti tok mai khan ala ji ge tuni pui pa te ti mai ti khang ma sa te eu ma sang dewa ging tu te ipa te ipu te chana khan tuni third generation Christian bangla diu ka ging chata ipa te chawilu pu te chana khan ni dang lai min pathin tu ala ngai nom le ala boy pi ma ma chu van gam thu te ging tu ma sa te le jema khai van gam thu ten alung thimu ala sukipa ka zia khan kinip naw ala ko ye ziga chun nidang la historian min thang Josephus kiti in ze Christian masate kha rom kumpi kienga achung chang hitin al zi kai ama zik dan zun a hek sin a hile kilo mai leng pa ke tin al ge nei lagam sung hin jesu zui tu kai kiti loi khat Christian kai kiti omo van gam van lam thu bet be bangai tu wa leilam thu mo dot thele ei putin al zi kai chu ale ye chanchin komen ong bol tu khane ong gen kha hoi ka sang ma mai ahi ma e nidanga ging tu ma saten chu van lam thil teo angai tu wa lei thil hello khopin van lam thil angai tu lai ging tu te chu leilam thil long thima koi tam ta lo van lam thil do thele ei pu titana ti kha again hima tho lo di kangai tu phale pathin tu gen ten le I pathin tu gen ni a balance lo ta deu ai de o katin khan chu tulai thila di igen tamai le I future ri ha gen lo abat na khan uma kum nga vel chu itana khompilien deu tak khada thu gena ka china in peldi ni tak thu gen ka ki sajowa ki khop ding announce sang boliu ngak be kai ta zila cha chun ka tunna guest room khan taxi khat atek dan cho pa ka sak thei di kho ba te ka he tieng khut khat aung ki khuta kon khiu khenong wang lu ta pa hung ki chun ka ti le
pastor pu dot nop ne hung kahe banghem pa hung dongin katile pastor pu tulai rapture thu hi ging chatalo I vem oti koi son mak taki bangati hem pa katile tulai ko man gen talo hi ati o zileng do ka kipang na e ken tu zan gen ko kai hoiten langa yo gatile oya pu tu zan mola gen de ti I katile chule chutalo ai le ke ala chi tang ko hol sunga kanok namun taga kadoi namun taga ala ki chung ka te ala chi ma sa zo je ne chumo atak ta ji za jorap char thu gen ko kai chu akipang na ding e ma kha tulai chu enta tule khat we ni khan mun dang kalagena e online sermon main kalagena jena chun comment ang bol chu pa wan gam thu long ge ni kaneu la ya le he se kai tu la ki gen taloi ti chu ke gen tu nangon are kison la zo je nei abang ile kangai tu se ka tu lai lockdown sunga sermon pingo hi lockdown lo le ping lo ni sermon tam di ging cha chu je tak mun nge ya thu ki gen te kun gen le mo normal hun pa nga ye chu ping lo ni sermon tam tak lockdown sunga ping ai tu le lockdown sa sermon te en le chu ki ting den da ne kun gen le mo kun gen le je tak pulpit je tak thu gen na mun lo teo a thu gen a ba ni ngai le chenu ni dang la again ngai lo tam pi di ging cha chu ke le tu soi tu nin le mun gam la deu patin message ang tho pa lockdown mi aphasa mi message tam pi ki mu lo a ati je chun ke le ka don huna chun abik tang maya tulaya sermons born during lockdown period mo lockdown sunga sermon ping te oi adang lam na khat umai kati mo adang lam na khat umai eju tuni hin Pentecost ni dang imat dan pa ngai manghilin tu zana ka sermon ping lo mai chu tu zan ka zon na lam ka gen gur chu bang je thagau thing tho chun Krista mau di lai zikin mau nei tu keng hong pui kal nga lai ni sin hong chingai thu thung lui en leo chinu Isaac ziding Rebecca pui ding khan Eliezer akuna Eliezerin Isaac ziding amu kha akipak dan o apostle ning keng pui tun ni kha akilop di dan mo aung pui sung bangure akipak ta di amawa ka chu apir kha chom chai kho hile tu ni ei hile thagau thing thon ei la hela ni daga setana hi lai kha Chris adingin ei la hel zauta ipin thang ni pakhan Chris a hi ta Chris ta moding hi male khovel mod akibaluna chu ei chu Chris ta modinga ei hul ai nunga ana ki sem panai eu tak sadana chun mau chu amau nei in sung aluta mau nei pa in zia anei tak tak ma se chu zi in sung an na asem theipu himala tu ni eite Krista modi te chu thagau thedon eila hola thagau thedon Chris ke ga eila pui lore ki parkhan wara ki chena atun badai in mau nei tu adingin na isem panai kangai to phale thano mka sai lal paringa tam tak sem jo lachi wang le mau nei tu lamu kal ngak la ding le ngai to ya chu tu ni je thagau thing tho hin o rap charile nang be bilo ke be bilo thagau thing to le rap char ni de chu angak la na ding je chu ai ngak la pi ma mai tu ni je Krista modi kha asuna zan ei ching ai ye chu athui ma lo chang le ye thagau thing no bangu le lunga alung thi man na di Krista adinga dem kailo ei pui tung no mai zen ni tomo himanale ama sulungai komin Krista modi ga zen iwa kisave mai choi ngai to pha o Krista modi tuni Krista modi te thagau thing thawin mau nei to kinga ei pui dingin akisai itu nanti ko mai
itun tili chau wagen ka kumtong chana chun ken le ka henai pui hilele itun to dion kangai to phale thupi ka sakramai chu lalpa kieng ei pui tun phale quarantine talo de sil thieng salut de zeda chun amma sapen de chu belam no zinei golwak na the marriage supper of the lamb ati belam no zinei golwak na bang zeka zinei hel lahi ati adem ti kangai to chuni khat ai chu eu kitchen dan gola mole nei tu ti na langai to chun ging tu je sar pi krista modi ti chu angai na loi chu hile again num pen tak chu mo kiti mo nei tu aringa chun ama bep a happy golin wani amak nading taka kawak hisab chu mizo sin je mo nei tu je suin ke ei eat pe na di o ke ei ngai pe ni di o ti theiding khopa waki umbek ding kangai tu ngai sakna chang pen dingin mo ngai sakna chang pen dingin la khar mizoram pa ta khoer kharung ki sa van kon thera chun leihung ho lai le lal chu pha kieng na ya ei mun la ti kha la phuk din bang chan hisab ne dim ka hepu hile thupi sa ge chu van ko thera nang leng ho lai chun lal chu pha kieng na ei mun la mi thieng tho tam mai zen to huk dam cha tam mai zen to hile lal chu pha kieng na ei mun ti je chu bang van hi mizo sin ke hi doi sang na chang pen ka hi dim ti ding khopa doi san I chan na ni mun choi khovel atak tak chu ko man her kham ong sak lo na muna lawak lu na tam pi dei ke le zigul ka wa tu na muna tamai min e la her kham lo na mun mo min e la her kham lo na mun ko man her kham lo na mun ke loi to bang mila kale itak sapien dan mong ale awakilang phale hilo te o wangi hoi tak te ichina chun ko ma her kham ki hilo chu himale tunin unao ngai tu o nang le khowele hi her kham lo la ki sak namun tamina lachina tamda ko mane ala ho lo ko mane ala ngai sak lo her kham lo chu na le lawa mu zo lo namun umina himale le la phuk tun amu chu bang lal chu pha kienga ei mudile mo lal chu pha ke mudi van khopi ti zigol ta chu ging tu te zo se chain ei hi doi sang na chang pen ki hidim ei happy pen ke ka hidim ki ti thei di kho balal pan ei la treat di ei la hiti dana chun ei la en kolli van dang lam chu ye chu hi o khowele hin chu ngai nat taka mawlom na karaminong chile le lava chi tak tak phala chu chuti taka her khang le him her pha le lo mai the ye ta bang mun chu ken le ka tu khanang le tu khadile wa nai le ke ei king ngai sak poiti na ta lo di amak kamar khowel da he ta lo wan chu chum ta he atom na dingin zegam chu nidang laya keima kham lal je su zuininga khangdong chang ki pati laya kanu le pan le khabu eng chau pi ku e le khabu chau pi la ku khat chu Dr. Oswald J. Smith in Azik English achun the country I love best kitimo lu sei paulin ni dang khan ipui pa te khan ala doi mama asimo chu ye le khabu kha ram kadu ber chu tie chu lu sei pa ala le kha pau dang ile la mu le ka hepu ram kadu ber chu the country I love best zetu Dr. Oswald J. Smith in Alazike yeson bang Alazike mitiele aman tin ti khowela hin gam kilom tak hoi tak amina min thang tampi oma khopi hoi tak khopi thupi tak khopi hoya ki gen min thang tourist te are ngale destination poimo tak mai ki gen ye to ba khopi hoi tak te a uma gospel zalin chanchin pha zalin khopi tam tak chu kawa mu ve a gam hoi tam tak chu kamutai himale hoi munin chileng le anop na abukimpo a hoi na abukimpo ya jek chu bangol khopi again min thangun chileng le hospital la tho thowa songkul la tho thowa than mu la tho thoi ken kachi no ma le ke kachi na ding kam choi le ji to bang chu hita lo we hospital la puna azek chu damlo lo de jekin songkula la lo dingai azek chu migilo lo dingai jekin
than mo la talo ding he azek chu thina talo de jekenti una jega ma chu cheding in thagau thin to nung puilot go he hong ki ton pi go he tula king tu te wang he le khabu zik tu khatin the terminating generation ati ilal pa je su hung masanga khang nunung pen aki hi khatalem ti kinep thua si kai amale hinge nge da ti ipo hi mala kinep thua si ka tulai khang je present generation terminating generation ilal pa je su hung di kona khowela khang nunung pen te hi khat to dem ti agin changdan kasim lai jon o atak ta hile ka un je terminating generation lalpa hung chu atak ta arab chara chi di joka than mol wa ho khel khelwa thina watep khel khelwa lag to mai dinga panglanga chun ki uman lang je rap char li talo ti bang chu kangai to ichu je chu ala hita bang bang le o thagau thing do je angak la de nangol golin pathin thagau thing do chun re krista modi to hi pui to eliezerin rebecca apuya aposaling monei turing isaking apuitun kal angagla mama asol tu pa apu pa Abraham king apuitun kal angagla mama golin dunia Pentecost nia thagau thing tho khowela dinga hungki soli dani tale ko chom to chi kiton di rap chalung hi chu khowela alung khamom di dan thagau thing thon la chen pi ta puntin thagau thino e chen pi sale ki hiti mai mai he thagau thino chen pi lo nung khowele chu agon mun tung masangale gon mun je hi mai lo dem kati jesu una tuni hin thagau thidon azola hel hilele ki sathei tak maya ngai tu zompe lawa nu se vel ai chun ngai tu pha o nangari hun ki khel le hilele tuni pathin chate zo se tu zan igen te aban ban la story he keingon chan che po nang chan chine lal jesu king la la zo ni pata tunia leichung la khol jin atom ni ki kal sung te pathin da gau thing to la ki vop na yesu tu zan igen he jete ki parin ngai tu hitin tu zan hin Pentecost sermon la salong mai the hileken Pentecost ni thagau thing to lakal su na kaung gen Pentecost sermon hi sak mai tiu echun je thagau thing tho chun mong nei tu kingin present hung bol kal angak lai jede chung ki sajau san dingin ikichele pau samna ne hetiu o hepa luksen anim pathin kum sang ni tawang chita in hodam pa jesun ahin na khobel alatana himalay je chu mihing te nang he thim na dingo chun thagau thing tho poimo again tu te ading le han san na le thili thina poimo jekin thagau thing tho apoimo heti chun Pentecost ni kitia chun ye thagau thing tho khowela pikina umta thagau thing tho kati phadure he khaglo baim agama gamla khat gen ka hi po wa keima wa hung cheng ta jesu dam pare kanei ni upa da keima e hung cheng ta le chen pi tu ni chana pathin da gau pui umte pathin cha te hu ti hi dong zoin la cha te zo si leipuya o je thagau thing tho chun mong nei tu ke nga krista modi te hoi ei tut kala ngak la na dinge mel hem lo ei pui tung chu go hi himal le ming te kata samma ma jingo thagau thing tho solonga in bangzat be ka hin kho kala mangu em ti le ka ngai tu we himal tu zan ye sermon te ki par hin je thagau thing tho ka ei chen pi le ei pui tu hi kamel he jok de ko ama to kitona je khovel ka khol je naw kong zo wa mo nei tu king ei tut masang sia je pui hoina no ya chun hin kho lapom ta ka kamat jing thene gon tu zan la tho ka ngai thak de ka chan je to mal zol dingin lal je suminin kadon ai amen.